नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत महत्वपूर्ण होगापी जाऊँगी कहीं 23 तारीख रे आमर सरस्वती पूजा जहाँ कि बसंत पंचमी बोली कह जाए एवं माघ शुक्ल पंचमी बोली कह जाए। से तिथि रे बहुत किछि ग्रह मानकर परिवर्तन मध्य घटुची एवं प्रत्येक पर्वपर्वाणी रे ग्रह मानकर गोटे विशेष तिथि निश्चित भाव में रही थाए। से आम जीवन उपरे किछिटा मात्रे सूक्ष्म भाव हो स्थूल भाव हो निश्चित भाव में प्रभाव निश्चय भाव में पड़ो। से मध्य आपण राशि रे पड़ापी जाऊँच प्रत्येक क्षेत्र में जी कि आमर कलार देवी धनर देवी मध्य एवं संगीतर देवी मध्य एवं विद्यार देवी बहुत कम लोक जानी था सरस्वती होउचंती धनर मध्य देवी केमती से होउचंती विष्णुकर मध्य पत्नी लक्ष्मी पत्नी एवं सरस्वती मध्य विष्णुकर पाटराणी। तेणुकरी तांको हाथ रे बहुत किछि घटी थाए एवं से बसंत पंचमी शुक्ल माघ पंचमी रे बहुत किछि ग्रह मानकर संयोग मध्य घटी थाए जोटा कि आम जीवन उपरे नवग्रहंकर प्रभाव देखा पाई मिलिबो। आमे से विषय रे चर्चा करिबा आम जीवन रे कौन घटिया जाउची से स्वास्थ्य संपर्क रे हो आमर कर्म संपर्क रे हो आमर भाग्य संपर्क रे हो आमर विद्या संपर्क रे हो विद्यार्थी को मानव पई किपरि कटिबो पारिवारिक समस्या केमती दूरीभूत होबो कि कौन पॉजिटिव रहउची कौन नेगेटिव रहउची से विषय रे संपूर्ण आलोचना करिबा एवं कौन परिवर्तन घटिबो किंबा कौन नेगेटिविटी आसीबो अचूक उपाय मध्य मु कहिबी। शेष पर्यंत देखंतु निश्चय भाव में जानवे। आसतु भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि मोर यही चैनल को कहीं नुआ आसी सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जो जहाँ फल कि सर्वप्रथम भिडियो आपण पाखरे पहुंची परिबो एवं नित्य दिनर नित्य चर्चा मध्य आपण जानि परिबे निश्चय। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। वृष राशि प्रथम जानि नबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि अछि ए मासरे। राशिर स्वामी अधिपति होचंती शुक्र से अच्छा नवम तांको सहित बुध मध्य अछंती सूर्य अछंती मंगल मध्य अछंती चारि ग्रही जोग बनुची एठी नवम स्थान रे। राहु अछंती दशम रे केतु अछंती चतुर्थ रे देवगुरु बृहस्पति अछंती द्वितीय रे एवं शनि अछंती एकादश रे माने लाभ स्थान रे। प्रथमे जानि नेबा स्वास्थ्य संपर्क रे आपनकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तेणु करी फास्ट लॉर्ड प्रथम घर स्वामी शुक्र होउछंती भाग्य स्थान रे। तेणु एठी चिंता करिवार ही किछि नै जेतु भाग्य स्थान रे प्रथम स्वामी माने राशि स्वामी अधिपति अछंती भाग्य स्थान रे फास्ट लॉर्ड एवं फिफ्थ लॉर्ड मध्य कनेक्शन बनुची नाइन्थ घरे नवम रे एठी त्रिकोण 1 5 9 रो त्रिकोण राजयोग बनुची। तेणु नवमाधि स्वामी एकादश रे बसचंती एवं पंचम स्थान को देखुचंती। तेणु हेल्थ तो आपणकर भल रहबो। जदि किछि पूर्वरु समस्या थिला बार बार हॉस्पिटल दौड़ुले किछि चिंता थिला ताल ए मास होउची रिकवर रो मास। आपण निश्चित भाव रे रिकवरी हेबे। कोनोसी किछि भी आपण टेंशन थिला हां एठी गोटे कथा जदि आपण शनि खराब रे थिबे जेहेतु शनि एठी पंचम को देखुचंती तो सामान्य भाव रे स्ट्रेस किछि अधिक भाबिबा अजथा भाबिबा से कारणरू किछि मुंड बिंधा भली समस्या मानसिक चाप अधिका भाबिबा कारणरू देखा जिवो। बाकी ओवरऑल आपणकर विशेष समस्या देखा जिवो नहीं बरং जहा अछि एटा रिकवरी रो मास। जानि नबा स्टडी विषय रे विद्यार्थी मानव पई किपरि रहिबो। फिफ्थ घर पंचम गृह देखा जाय थाए स्टडी रो देखा जाय थाए संतान रो देखा जाय थाए एवं लव रिलेशन मध्य देखा जाय थाए। एटी पंचमाधि स्वामी बुध अछंती नवम रे भाग्य स्थान रे। एटी नवम रु दशम स्थान को आसी जिवे 4 फेब्रुआरी को राहु सांगर रहबे। तेणु ए समय रे किछिटा मात्रा रे बुध एटी पापकत्री होई जिवे। तेणु 4 5 फेब्रुआरी विशेषकर समय 22 फेब्रुआरी पर्यंत आपण टैलेंट हेई थांतु जहाँ भी हेई थांतु बुध राहु कारणरू जेतेबेले दी जनकर कनेक्शन बनिबो खास करी कि 5 रु 22 फेब्रुआरी पर्यंत आपण किछि मात्रा रे कंफ्यूज रहिबे
ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣରୁ ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଜଲ୍ଦି କାମ ହେଇଯାଉ। ଏମିତି କିଛିଟା ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି 4ରୁ 5 ଫେବୃଆରୀରୁ 22 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବାକି ବିଶେଷ ଷ୍ଟଡି ତ ଭଲ ରହିବ। ବାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ କତ୍ରୀ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ କି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ତ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା କଲି ଠିକ୍ କଲି ତ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏଠି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ ବୁଧ ଯେମିତି କହିଲି ନବମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଏଠି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କନେକ୍ସନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। 6 ତାରିଖ ପରେ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। କେବଳ 4-5 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁରା ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଗ୍ରହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ ରହିବ, ଷ୍ଟୋବନ୍ ନେଚର ରହିବା କାରଣରୁ, ବହୁତ ଜିଦ୍ ରହିବା କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ମନା ମତାନ୍ତର କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର 70ରୁ 80% ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯେହେତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଫାଇଟ୍ କଲେ ବି, ଯେତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହିଁ କୁହାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ପରେ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପରେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି, ପୁଣି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗୃହ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମଙ୍ଗଳ। ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ନବମରେ, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମକୁ ଆସିଯିବେ, ପୁଣି ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ 6 ଫେବୃଆରୀରୁ 22 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ରହିବ। 6 ଫେବୃଆରୀରୁ 22 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ 80% ଭଲରେ କଟିବ। କାରଣ 7th ଲର୍ଡ ସପ୍ତମାଧି ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାରିୟରରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, 4 ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ବନଉଛି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବସି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର କନେକ୍ସନ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନୁଛି, ମାନେ ମହାଯୋଗ ବନୁଛି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, ପ୍ରବଳ ଅଛି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ବନୁଛି ନା। କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ନୂଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହିଁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନି ବିଗତ ଦିନରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏଠି 10ମ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରରେ। 10ମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ରାହୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ମାର୍ଟ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଚତୁର ବନେଇଥାନ୍ତି, ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି 10ମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ସବୁ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ 10ମକୁ ଆସିଯିବେ। ଯେମିତିକି ବୁଧ ଆସିଯିବେ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି 13 ଫେବୃଆରୀକୁ,
शुक्र आसुचंती 16 फेब्रुआरी को एवं मंगल आसुचंती 23 फेब्रुआरी को। तेणु एठी आपणकर चारोटी जाक ग्रहर संगम बनुची मध्य क्यारियर स्थान माने 10म स्थान रे। तेणु एठी डेफिनेटली आपन को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलिबो, अधिक देखा जीवो मध्य, कामर लोड रहिबो, प्रेशर मध्य रहिबो एवं आपन ता संगे संगे काम को एक्सेप्ट मध्य करिवे, ग्रहण मध्य करिवे, बहुत भलो भाबरे तुलाइबा मध्य देखा जीवो। जोटा कि आपन को काम आपन को सीनियर को सामना को मध्य आसीबो, प्रशंसार पात्र मध्य हेबे। मुख्य कथा आपन काम को नेकी जो अलसमय भावना रखुथिले विगत किछ दिन धरी पूर्व मासरे मध्य, तेणु एठी आपन एन्जॉय करिवे, काम को नेकी एठी अलसमी करिवेनी, एठी एन्जॉय करिवे, कॉन्फिडेंस सहित आपन काम करिवे। जेतु राहु अचंती आपन स्मार्ट तरीका रे काम करिबा को पसंद करिवे, शॉर्ट तरीका रे मध्य आपन काम करिवे। ए मास ए वर्ष मध्य, ए मास कहले अत्युक्त हेबो नै, ए वर्ष भितरे जदि आपन चाहुचंती आपन काम रे चेंज करिबा पई, जॉब चेंजेस पई, ताहले तो मु कहिबी आपन को पूरा सपोर्ट रहिबो। आपन करि नियंतु, आपन जदि बेटर लागुची स्क्विज करिबा पई चाहुचंती तो कोनोसी जॉब को, ताहले ए मास क्यारियर पई अति सर्वोत्तम मास मध्य अटे। क्यारियर एठी पूरा उन्नति ही उन्नति देखा जाउची। जदि आपण चाहंती तो एफर्ट दियंती तो ताले जो माने जॉब पई प्रयास करूचंती ताको किछि रिप्ले मिलिनी, ताले ए मास मु कहबी 6 फेब्रुआरी परे किछि ना किछि पॉजिटिव रिप्ले मध्य देखा जिवो। आपण तरफ प्रयास जदि करूथांती तो परवर्ती चर्चा करिबा बिजनेस संपर्क रे। बिजनेस को नेकी मध्य ए मास ओवरऑल देखिबा गले एवरेज ही अछि। 6 फेब्रुआरी परे बहुत भलो देखा जिवो, काम आपनकर चलिबो, डेली इनकम मध्य हेबो। शनि जेहेतु लाभ स्थान रे अछंती, आपण लुहा जनित जदि किछि किणा बिका करूथांती, जदि मेसिन जनित बिजनेस आपनकर अछि, जदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भली काम अछि, किंबा जमी संबंधी काम अछि, किंबा लैंड काम आपण करूचंती, एग्रीकल्चर काम करूचंती, कृषि संबंधी काम करूचंती, आपनकर ए मासरे बेटर ही देखा जिवो। आसंतु जानि रखिबा उपाय प्रतिकार कौन करेंगे, जोटा कि किछिटा मात्रा रे मंद ग्रह मानक आम अवसान घटाई पारिबा। ए वर्ष होउचंती सूर्यंकर वर्ष, तेणु आपण सूर्यंकर किछि प्रतिकार करिनियंतु। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। सकाळु स्नान करि सारिबा परे आपण सूर्य को जलार्घ्य प्रदान छाड़ंतु नहीं। प्रत्येक दिन चेष्टा करंतु किछि ना किछि जोग करिबा पई, व्यायाम करिबा पई, जोटा कि आम मन शांत रखिबो निश्चय। एवं सबु बेले सजेशन एया रहे, गायत्री मंत्र पाठ करंतु एवं हनुमान चालीसा मध्य छाड़ंतु नहीं। हनुमान चालीसा निश्चय भाबरे पाठ करंतु, आपण पई शुभमय हेबो। तेणु दर्शक बंधु, आशा करूची भिडियोटी आपनको निश्चित भाबरे भलो लागिथिबो। जदि भलो लागिछि आपण सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट रे आपनको मतामत जणाइबे निश्चय। रहूची जय जगन्नाथ।